Manana example of men and women who were called, chosen, and faithful. Dagiti dapat dagiti samples, when example nga na ikabili sa Bible, nga babae kan lalaki nga naayaban ka napili, halang napili no naging faithful dakin niya to Dios. Muna na ito yung notes tayo, muna na many are called, few are chosen. And a few are faithful. Kahit nasa awon nga, ano dagiti nayaban, kat basit tinapili, kat bas-basit pa, dagiti agbalin nga matalag. No kita nyo jay, adult tayo, muna na nga adult tayo na ayaban ka napili, may isang example na makita tayo dito kat the army of Gideon. Yeah, the army of Gideon kat 32,000 na. Then, ijay panagtisting niya po Diyos kanya na kat jay first na taste kat jay no sino nagiti fearful, nagiti managbutbutan. Kat ano nagiti managbutbutan, iso nga nagawin nagiti 22,000. 10,000 lang din nabati. Kat jay may kadwa nga taste niya po Diyos, kat mas ano nga alert tayo, maging alert tayo, kas may isang army niya po Diyos. So, ijay na testing, 300 lang tipid masa, kat iso na nagiti napili nga army ni Gideon. Kanya tayo man, ada nga, makita tayo nga, jay kinadaduda, kat basi-basit lang ti napili. How much more ka nagiti ang kamatalag? Iso nga kuna na nga iti pagnaan nga mapankin niya po Diyos kat it is a narrow road. Kahit na ngason na ilan, kaputa basit dagiti, mabalin nga makapagnay, jay. Dagilya ilang mangkayat nga masalingsingan. No, may sakang turo, kat naglawat is sakod mo, no, tisaram, kat naglawa, kat hanggang manay, jay, basit nga pagnaan. Karon no ada ti wall iti ang sinumbangin. Ket masapol nga matriman jay sangulong ay jay ko jay saram. Masapol nga maikat jay saram tapno makalusot ka. Kasjay. Ket kasjay metlang iti kanya tayo kas may sang agserbigan niya po Dios. Tapno ti kasta ket maging faithful tayo ada nga masapol nga masalingsingan tayo. So the Bible, the Bible contains many life stories of those who hit this mark na. Nga iti Biblia adu dagiti makita tayo nga istorya nga tattao nga nakahit iti mark dakin niya po Dios. Kahit nga saon the best nga ito niya po Dios kanya nagunod kaputa naging faithful na kanya po Dios. So we must enter all three of these stages of Christian growth if we want to hit the mark for our lives and receive our full inheritance. Na masapol nga dumalan tayo dito nga talong stages iti maturity. Iti may isang ti para Christian growth. No kaya tayo nga ada nga mahit, maalat tayo, di marka iti biyag, kat ma-receive tayo, maawat tayo, day buo nga inheritance nga ito niya po Diyos para kanya tayo. Kat makita tayo dito, some of these are the clearest examples. Una na, dagito'y dati clear nga example nga makita tayo dyan, Biblia. Yung muna, number one, nga makita tayo dito kat iso ni Moses. Yeah? Ni Moses, kat dati, dati 3 periods of 40 years ni Moses. Itibiyag ni Moses kat na-divide iti talo nga sa 40 years. From 0 years, from babies ni Moses kat ada nga
gana iti 40 years old isuna, kat may sa isuna nga bibi, ay may sa isuna nga bibi ya Egypt, gana nga dinmakal isuna. Gana nga dinmakal. Jay Acts chapter 7 verse 22 to 25. Pasahan tayo, guys. Acts chapter 7 verses 22 to 25. And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and deeds. When he was 40 years old, it came into his heart to visit his brothers, the children of Israel. And seeing one of them being wronged, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian. He supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by sin, but they did not understand. So, makita tayo dito nga ni Moses, verse 22, kung ano dito nga, ni Moses, kat may saiso na nga educated, nya, na dimakal iso na iti, imatang iti ari, ni Moses. May saiso na nga prinsipi, naging prinsipi iso na, kaputa anak iso na, iti, anak ni Pharaoh, the daughter of Pharaoh. Kat naging prince iso na. Kat na-educate iso na, winon na adalan iso na, iti amin nga kinasirig ijay Egypt. May nayon iti komba, may nayon iti panagbitla, winon panagsao. So kita tayo, nung kunana niya, verse 22, kahit kung nga, i-kote dito, kante mo ito, kunana dito, nga, Moses was educated in all the wisdom of Egypt. Kunana, ni Moses, kat naadalan iso na iti amin nga kinasirid ijay Egypt of the Egyptians, was powerful in speech and action. Kahit na son, very powerful iso na, when no, ada iso na tibilan, iti, ura iti panag-speech, mabalin nga kasla Marcos, nga haan awag ti notes na, nga kasla kanya, nga masapol na notes ko, tapno malagip ko nag-ihibagbaga. Mabalin nga kasya ni Moses, nalaying iso na, kan action, kahit nga saon, ura iti combat kanya nyaman ditakan, kaya ni Moses. Kat, naadalan iso na ijay. Ngam, iti renumor iso na nga pankitaan, iso panakitaan nagti Israelite, kat nakita na nga maidadadanas da, wino mabulbuli da. Kat tinkasta na, kaputa ti amuna, kat kaslakin nister nga napanijay, tapos tikasta kat isalakan na nagiti Israelite, iso ti panakamuna de, amuna nga nayaban iso na ijay, iso ti ayab na. Ngam, hana nga mo, nukas ano, nga ramid na. Kat tinaramid na pinatay na di Egyptian. Kat yamon dagiti ti panaka mo nakasjay, iti panakayab na galing. Kat ijay nga na idi sumaruno nga aldaw kasi man ti aramid na kuna na nga panay salakan dagiti Israelite nga mabulbuli. Nga mas hamkit di gayam ta napabasol ni suna. Napabasol ka na apay kahit mo nga patayin siya kasla din kastam nga nang patay si Egyptians. So, tingkas na natin maray. So, iti 40 years nga taon na adalan ni suna iti amin nga kinasirig ijay Egypt. Now, iti may kadwa nga 40 years kat nagyan isuna ijay lantang. Wino ijay wilderness, wino ijay kabakbakiran, wino kuma dito ikat mabalin nga dita awan ti balbalay. Ngati adalaan ijay kat dagiti taltalon wino kay desert nga ayan ti pagpaspasturan iti karniro. Pagpasturan ka dagiti ang animal. Kat ijay verse, Acts chapter 7, verse 30 to 35. Makibas. Acts chapter 7, verse 30 to 35. Now when 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai in a flame of fire in a bush. When Moses saw it,
He was amazed at the sight, and as he drew near to look, there came the voice of the Lord. I am the God of your fathers, the God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. Then the Lord said to him, Take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground. 34. I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their groaning, and I have came down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt. 35. This Moses, whom they rejected, saying, Who made you a ruler and a judge? This man God sent as but ruler and redeemer by the hand of the angel who appeared to him in the bush. Amen. So makita tayo dito ni Moses ka na jokaran sunay jay Egypt iti amin nga wisdom iti natural ngam iti napanis na jay wilderness napahumble isuna nagbalin nga na-train isuna nga jay second stage kat isu jay pan nakapili na iti na prepare isuna jay napili isuna nga mapan nga mangisalakan kadagiti Israelite jay Egypt isu nga kuna na jay nga ito nga Moses nga ibagbagan na iti Israelite nga apay nga agbalin ka nga judge kanyami kunara kat isuna iti naisin matlang isutin baon matlang ni Apo Dios nga mangisalakan kanya da iti Egypt nga oren yung tar Israelite iti kadag iti nga banbanag iti nga tiyempo kunang kuma kat ada nga pinili ni Apo Dios nga pan mangisalakan kadag iti Israelite iti Egypt. So the next 40 years kat iso jay growth, jay panagtakkel na gana na train iso na iti edukasyon ni jay Egypt iso jay napili iso na. I should say naawagan iso na, naawagan iso na. Di napan ni jay wilderness kat ada nga na train iso na jay na train iti all humility. Talong kita nyo jay Deuteronomy jay ijay no kitaan tayo jay sound ti Apo kat ada nga napahumble isuna ijay ijay wilderness kat ijay naghumble isuna napili isuna nga pan mangisalakan kadagiti Israelite ijay Egypt. Then after 40 years idi napili isuna he lead the people of Israel nga naging faithful isuna nga nangilid kadagiti tataw ti Israel ngana ijay Kadesh Barnea. Deuteronomy chapter 34 verse 7 kibasa. Deuteronomy chapter 34 verse 7 kunana Moses was 120 years old when he died. His eyes were not dim nor his natural vigor diminished. Amen. So ni Moses kat ada nga naging faithful. Kat idinatay isuna 120 years old isuna. So de talo makita tayo nga iti panagdalya sa ti Israel manipod ijay Egypt ang gana ijay Israel kat 40 years. Kat idinatay ni Moses santo nagrubuhat ta Joshua nga napan ijay promised land. Nga adada ijay nga timpo ijay promised land din actually. Iso jay nagyananda kat iso jay naging inheritance the Reuben, the half tribe of Manasseh ni Asher. So ni Moses tinanted kanya da ijay. Kat ijay Hebrews chapter 3 verse 5. Hebrews chapter 3 verse 5. And Moses indeed was faithful in all his house as a servant for a testimony of those things which would be spoken afterward. Amen. So ni Moses kat naging testimonyo. Kanyada kadagiti agdamanga kada Joshua nga nakakita kanya na kat enggana tata jay biag ni Moses kat may isa nga testimonyo kanya tayo nga pagruolidan tayo nga agserbi tayo kini Apo Dios. Amen. Hallelujah. So nung makita tayo iti stage iti panagserbi, iti panakaayap ni Moses, ang gana iti panagdakdal na napili isuna, ang gana nga naging faithful isuna, nagserbi ni Apo Dios. So iti life kina niti notes tayo muna na nga
meekness ni Moses kat meek wenno napakumbabalaw na isuna. So nga in Numbers chapter 12 verse 3 kat mabasa tayo dyan. Basahan tayo. Now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth. Amen. Isuna ti pinaka yan na do mga version ko na nga isuna ti pinaka humble wenno pinaka napakumbaba nga tao iti rabaw iti daga. Iti amin nga nabjag iti rabaw iti daga ko na dyan. Kat nukit kita ante ukas lang nga gana tata. One of the character of Jesus Christ, meekness. Kat addakin ni Moses. Amen. So nga napili suna. Kat hanlang nga napili naging faithful pa isuna nga nagserserve kini Apo Dios. May kadwa na example nga makita tayo dito kat iso ni Joseph. Ni Joseph kat nadal tayo matlang ti nadal tayo jay treatise iti learning iti faithfulness kat nadal tayo ti biyag na. Ni Joseph kat ada iti talo nga position in his life nga no ni Moses kat period of 40 years ni Joseph magkatalo nga position iti biyag na. Iti muna kat he was called as a son. Iti Genesis chapter 37 verse 3 to 11. Genesis chapter 37, 3 to 11. Now Israel loved Joseph more than any other of his sons, because he was the son of his old age, and he made him a robe of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, "Hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright. And behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf." His brothers said to him, "Are you indeed a reign over us? Or are you indeed to rule over us?" So they hated him even more for his dreams and for his words. 9. Then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, "Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun and the moon and the 11 stars are bowing down to me." But when he told it to his father and to his brothers, his father rebuked him and said to him, "What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves to the ground before you?" 11. And his brothers were jealous of him, but his father kept the saying in mind. Amen. So makita tayo dito nga nayaman ni Joseph as a son na naawagan akas may isang anak. He was beloved. He was beloved of his father. Isuna itin paborito ni tatang na kat nayaman nga may isang anak ni Joseph. Kat ijay natagtagainap na nukas ano ti mapasamak kanya na iti future. Nagbalin iso na nga pagtamudan dagiti kakabsat na ken dananan na ken ni tatang na. Kat ijay na timpuhan nga maawatan nang nagruna dagiti kakabsat na. Kat pirmi nga ginurgura na isuna. Ngam ni tatang na kat pinander na iti wino in kadel na ijay panunot na. Balin siguro nga ama mirisa na imigminitar na agpay suntong nga mapasamak kanya da. So naawagan makas may isang anak. Then ijay may kadwa nga position nga nagyanan ni Joseph kat kuno na nga he was chosen as a slave. Na napili iso na nga adipen wino alipin. Ijay Genesis chapter 41 verse 14. Genesis chapter 41 verse 14. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they quickly brought him out of the pit. And when he had shaved himself and changed his clothes, he came in before Pharaoh. So dito after nga naging slave isuna ijay Egypt kin ni Potiphar. Kat
ada nga nabasa tayo tayo jay istorya na tayo mabasahan ba nun. So nga naibalo ni Suna dito yung tiyempo napili Suna nga slave kahit na saon nga mapagtalkan nga dipon isu nga jay Genesis chapter 41 verse 37 gana 43 but yung magtutay jay 41 verse Genesis chapter 41 verses 37 to 43. This proposal pleased Pharaoh and all his servants. And Pharaoh said to his servants, "Can we find a man like this, in whom is the Spirit of God?" Then Pharaoh said to Joseph, "Since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are, or think. You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command. Only as regards the throne will I be greater than you." And Pharaoh said to Joseph, "See, I have set you over all the land of Egypt." Then Pharaoh took his signet ring from his hand and put it in Joseph's hand, and clothed him in garments of fine linen, and put a gold chain about his neck. And he made him ride in his second chariot, and they called him out before him, "Bow the knee." Thus he set him over all the land of Egypt. Amen. So nagbalin ni Suna nga second in command. So nga nadaltero tayo sa school nga naging matalog isuna. Naging matalog isuna jay panag-slave na kini Potiphar ket na pili isuna akas may isang nga slave. Ket eventually he was faithful as a ruler. Nagbalin isuna nga ruler iti Egypt. Itatakot ti tiyempo tatakot ada iti dagiya dadu mga nasyon kasla kuma ijay Spain ijay ito banday ito Great Britain ito UK kan ito ijay kat ari ti torturay ari kan queen ti torturay ngam ada lagi ti prime minister da. Ti prime minister isuda ti second in command. Kahit nasaon, dahil iti royal family, at titinlan no anya ti kasapulan. Ngam iti talaga nga in command iti the whole nation ket ti prime minister. Kastamot lang iti Japan. Jay emperor, sabali lang ti panang awagan na ta emperor, jay dadu mga nasyon ka kings and queens. Ngam jay Japan emperor. Kat ti awag na matlang iti mangidaldalan mangiti dadauno iti mangi kumkuman iti the whole nation kat prime minister. So nga kasta nga nagbalin nga prime minister ni Joseph. Gaputa he was chosen as a slave. Natikat nga saon napili isuna nga mapagtalkan nga adipon. Kat adipon pa imatlang isuna ta prime minister garod kasla kumano ti chispis iti ari iti prime minister. Kaslang isulod ti ibabaw na adipon na ibabaw na. Kat masapol iti loyalty iti prime minister. Tapno ti kasta kat may patungpal jay kayat iti emperor wino ari nga mapasamak iti nasyon da. Tapno prosperity nasyon. Kas din tinapasamak kini Joseph. Kat maadal tayo iti biyag ni Joseph nga nagbaling nga ruler kat muna nga forgiveness and fruitfulness. Ijay Genesis chapter 41 verse 50 to 52. Genesis chapter 41, 50 to 52. Before the year of famine came, two sons were born to Joseph. Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On, bore them to him. Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for he said, "God has made me forget all my hardship and all my father's house." The name of the second he called him Ephraim, for God has made me fruitful in the land of my affliction. Amen. Kahit nga sa una ito, forgetfulness panang pakawan na kat nalipatan na dagiti inararamid iti kakabsat na kanya na. Kamu tayo mag-istorya ng Joseph. Ngayon lako na isunod, ang dali nga patayin. Eventually lako na isunod. Kaslati labas na kaslada pinatay. Kanya tayo no, dati
nang kasya iti pamilya tayo, kasla tayo nga tilabas na, kasla nga pinatay tayo iti kapamilya tayo dyan. Kaputa, inlako tayo. Kasla nga kinat off tayo nga jay, kinat off tayo jay string nga naka-attach ko ma jay anak tayo mukas pagdarigan kasi ko ma. Kat gamtin kasta ni Joseph kat ada nga pinakawan na dagiti pamilya na nga nang kasjay kanya na. Nalipatan na dagijay, linipatan na dagijay. Kat may kadwa nga inaramin na naging fruitful isuna kapuy jay faithfulness nga inaramin na kinifiro. So kasjay ba kanya tayo nga makita tayo nga naging fruitful ni Joseph. Kanya tayo mabalin tayo nga maging fruitful no agpakawan tayo. No minsan kanya tayo kat adu dagiti mangpasakit kanya tayo. Adu dagiti pakasaktanan tayo. No minsan ada dagiti mangichismis kanya tayo. Ngem masapul nga mamakawan tayo. Taday tayo iti may isang susi. Biyan nga masapul nga agtuloy tayo magpamati kini Apo Dios ket masapul nga mamakawan tayo. So nga ni Jesus Christ kung na nga pakawanan mi suda Apo kaputasan na nga mo tiar aramidin na anya tikat na sa pinapakawan ni suda. Ano nga pinakawan ni Jesus Christ dagiti nang patay kanya na anya nga kanya tayo anya nga mabalin mo pakawanan dagiti basol tayo. But forgiveness masapul nga kanya tayo kat hante ko mga dagiti nakasaksaktanan tayo lipatan tayo kuma dagiti lipatan tayo kuma pakawanan tayo dagiti nang pasakit kanya tayo tapno tikas ta ada nga agbunga tayo kaputa ti so tikas ta ni Joseph forgiveness to fruitfulness. Amen. Number 3 nga makita tayo dito ikat ni Jacob kat adan iti talungan agan nanagan iti talungan agan ti umuno na nga nagan nakat isuti Jacob wenno not sayo ko na supplanter or deceitful nalay nga kusit mangusit ni Jacob dete ti kahit nga sa ti Jacob iso nga ate nga pagpanagan ti anak ti anga gaputa dati Bible ti Jacob nga nagan ti panagan ti anak tayo dagiti mga anak pa lang ti may panagan pati kahit nga sa ti Jacob ket mangkusit agkukusit ket ngam ijay nga idi mangusit ni Jacob naawagan isuna inawagan ni Apo Dios idi ada isuna ijay I think this is Hebron or ang kung nga malagip nyo ni Genesis chapter pasante ni Genesis chapter 25 verse 22 to 23. The children struggled together within her, and she said, If it is thus, why is this happening to me? So she went to inquire of the Lord. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 peoples from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other, the older shall serve the younger. When her days to give birth were completed, behold, there were twins in her womb. The first came out red, all his body like a hairy clock, so they called his name Esau. Afterward, his brother came out with his hand holding Esau's heel, so his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. When the boys grew up, Esau was a skillful hunter, a man of the field, while Jacob was a quiet man dwelling in tents. Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebekah loved Jacob. 29. Once, when Jacob was cooking stew, Esau came in from the field, and he was exhausted. And Esau said to Jacob, Let me eat some of that red stew, for I am exhausted. Therefore his name was called Edom. Jacob said, Sell me your birthright now. Esau said,
I am about to die. Of what use is a birthright to me? Jacob said, swear to me now. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Then, so makita tayo dito hindi pa ilang maiyanat na inagmana jay mukod ni Isaw. Di no more na. Jay, dito nga, mukod ko namin dito kami na hill. Kat, isungal pinanaganan na nga Jacob. Kat nagbalin, pinmay pa iso, di makal da. Kat, amo tayo, ti ako kusit, kat pa, kusitan, kahit na ngay nga, alilawon dati kadwa datak no, daktakil iti ginda. Kasta ting kastante ko, gaputan ni Isaw gamin, iso na ti firstborn. Kat iti firstborn, amo tayo iti ono na nga chimpo kat double portion iti bagi da. Iti birthright da, kat double portion iti inheritance da. Kan hanla nga di, bendisyon iti ama, kat mapan iti first child. So, iso di iti birthright. Iso nga, iti mabisbisin ni Isaw nga napanangano, kat nagawid kat awan ti kanon na, kat nairanamot nga ni hangkong nga mo no talaga nga in dagaran ni Jacob nga napan nagluto ti naimas nga bakang nga mayat ti aroma na kat di nakita ni Isaw kat ayaw pirmi nga mabisbisin siguro day kahit na nga manganon kat kuna na nga mangtid ka man alita ti kanan kuna ni Isaw kanya kuna na nga masako nga isang patam nga itin mo kanya kay birthright mo. Anya di birthright? Double portion of inheritance. Agasem, jay tawid mo nga duwa kayo mga kabsat kagudwa jay bagin ti kabsat mo. Kat jay lang may nga bawl itisok. Kat isukat mo jay tawid mo. Ngam naalilaw ni Isaw ijay. Dinispice na di birthright na. Iso nga mga lilaw na talaga ni Jacob. So, he was ngam inayaban niya po Diyos iso na. Ijay chapter 28, Genesis chapter 28, verse 10 to 15. 10 to 15. Jacob left Beersheba and went toward Haran. And he came to a certain place and stayed there that night, because the sun had set. Taking one of the stones of the place, he put it under his head and lay down in that place to sleep. And he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and to your offspring. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south. And in you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. 15. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you. Amen. So, makita tayo dito nga ijay nga chimpo, dito nga chimpo, jay may kadwa nga ng kusitan ni hanan nga jay sup iti kapuna. Jay kadwa nga ng kusitan ni kadwanan ni Rebecca nga ng kusit kini palito yun kini Isaw. Jay nagpartida ti animal nga ngayon patangkin ni Isaac tapno ti kastakot ni Isaac at bendisyon na jay the blessing of the father. Kat iso jay idi namuan ni Isaw kahit na nga pantayin ni Jacob, iso nga tinmaray ni Jacob. Kat ito'y nga tiyempo nga na-encounter na ni Apo Dios. Idi naturog iso na di from way to Paran, di mapanis mo na di Paran nga pankitan ni uncle na nga Laban. Kat
naturog isuna ket nagtagtagaynep ket tinagtagaynep na nga ada iti agdan nga ada dagiti anghilis nga pabawa pasangat ket ijay na nga naamiris nga inayaban isuna ni Apo Dios kunana nga kaslangan nakita na ni Apo Dios ket in promise ni Apo Dios kanya natipan na kayam na no makit no basahin niyo verse 10 ket talaga nga in promise 15 I should say in promise ni Apo Dios iti panakayam ni Jacob. May kadwa nga nagan ni Jacob ket Israel. Sinukatan ni Apo Dios iti Israel. Tikad nga sa unti Israel ket prince with God. Prince with God. So from the kukusit iso nga no pa ada di kami nga anak ni pastora Israel tinagan na ket awawagan nga Jacob ket madin ni mama na awagan ni Jacob ta jagar ada dayo tikat na sa unti Israel so nga sinungkatan ni Apo Dios dinagan ni Israel ni Jacob ti Israel ada tikat na sa unti Israel prince with God kahit na sa un anak iti ari so he was chosen by God. Genesis chapter 32 verse 28. The same place yan ang nagtagtagay na pa na the same place matlaan jay Genesis chapter 32 verse 28. Then he said, your name shall be no longer be called Jacob but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed. Amen. Dito ikat idi pasubli suna nga nagapuye parang nga pasubli suna ijay ayan ni tatang na. Idi ayan ni tatang na. Ket before nga sa idi nagbati ni Jacob in pon unana dagiti anak na dagiti amin nga karnero na in pon unana ket nagbati ni Jacob ijay nga naturog na may sana iti rabi ket ijay nag ada iti tao nga naki wrestling kanya na ket nangabang ket kuno nga saan ko nga palubusan si kanuhan mo nga bendisyonan siya kunana so binindisyonan ni Apo Dios te verse verse 28 chapter pakibasa mo man verse 28. Then he said, your name shall be no longer be Jacob but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed. Amen. Wala na dyan nga wala na dyan nga masukatan itinagan mo hanan nga kukosi tinagan mo nuri ka tinagan mo prinsipi ni Apo Dios. Prinsipi ni Apo Dios. So, kaputa, nakidangadan ka, nakirisling ka, iti Dios ket nangabak ka, kunana. Han mo nga talagang papati na. Hamot anga de iti nianga ni Apo Dios kutanga, han nga talagang kayat kapatay niya ni Jacob, iso nga ngam ada nga makita tayo dito nga sinungkatan ni Apo Diyos tinagan natin Israel. Natikat na sa prince with God. And then ijay Deuteronomy chapter 33 verse 5. Deuteronomy chapter 33 verse 5. Thus the Lord became king in Jeshurun when the heads of the people were gathered, all his tribes of Israel together. Amen. Dito nga tiyempo ka Deuteronomy chapter 33 ka asidigan nga matay ni Moses ditoy. Kat in-reveal na nga ni itimay sa nanagan ni Jacob kat Jeshurun. The king of Jeshurun kahit nasaon. Ibagbagana dito kat naging basahan nyo ti istorya na kat dagiti tataw iti Israel kat kuna na jay
jay 33 verse 5 nga Jisuron iti nagan na. Kahit nga saon iti ari ti Jisuron kahit nga saon ada nga na-improve jay nagan ni Jacob nagbalin nga upright from deceitful, nagbalin nga prince, and nagbalin nga upright. Kahit nga saon na process isuna. Na process isuna nga nagbalin nga namatikin niya po Diyos. Jay kinatiwil na. Tiwil ko nagta deceitful Lord, mangmusin isuna. Jay kinatiwil na ka namatikin niya po Diyos. Ano nagiti kakastoy tata? Ngay jay baludan na nga mamati. Jay baludan na, natiwil na. Ganang nga na ibalod na, dinakasasaban na jay baludan, namati na, ipapati na mo ito na nga serbikin niya po Diyos. Nagbalin ng upright kanya po Diyos. So, ni Moses matlang tinangibaga nga the king of Jeshurun. Kahit na so, the leader. Di kahit na so, Jeshurun kat Israel matlaan. Jeshurun kat Israel matlaan. So, jay tuktukuyan na nga Jeshurun kat isumatlaan ni Jacob nga naging Israel kat and became Jeshurun. So nga kahit na soon, upright or declared faithful. Declared faithful. Dedeklara nga faithful. Iti life kina dito, minutos tayo ko na nga cleanse through suffering. Naugasan, wino na nalinisan iso na, babaan iti panag-suffer na. Babaan iti panag-regrigat na. Iti 1 Peter chapter 4 verse 1 to 2. 1 Peter chapter 4. Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking. For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. Amen. So, ada nga ni Kristo kat ada nga nag-suffer. Kanya tayo. So, nga kanya tayo mat, ada ko mga iti panag-suffer tayo kumakat malinisan tayo. Sometimes iti tao kat nag-suffer na kat karkaroon nga i-curse na niya po Diyos. Ngayon kanya tayo kuma iti panag-suffer tayo kuma kat malinisan tayo kasla tayo ko na ni Peter. Amen? Kasla ito ko na ni Peter. Nga naugasan tayo, wino nalinisan tayo, babaan iti panag-suffer tayo. Wino panag-regat tayo. Ijay Hebrews chapter 12 verse 5 to 10. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens, and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? For they indeed for a few days chastened us, as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Amen. Tapos tikas takat makipartik tayo ti holiness niya po Diyos. Ni masuffer kasla tinapasamat ni Jacob. Ni Jacob kat dinapan iso na jayan ni Laban kat naminsa kapulo nga sinukatan ni Laban iti wages na iti sweldo ni Jacob. Kat nagititor iso na. Kat through that suffering kat gana nga nalinisan iso na. Gana nga nalinisan iso na. Nga nagtultuloy nga nag-claim kini Apo Dios. So nga ano basahan nyo nakainto ti magbasa dito Genesis chapter 31 verse 7 kan Genesis chapter 47 verse 9 kat iso ti magbaga na nita jay suffering ni Jacob, iso ti napasamang kini Jacob. So anya tayo kat the chastening of the Lord, we know dagiti mapaspasaran tayo nga testing iti biyag tayo
kat isuray tayo, pangpatipker kanya tayo, mangpapiksakan niya tayo pa nga agserbi ti Apo. Tapno tigas takat malinisan tayo, maamiris tayo, lagi tinagkurkurangan tayo kini Apo Diyos. Amen? Hallelujah. Kahit kipay, alas 12 yan. Lupas tayo na tayo. Dua lang. Sige. Lupas tayo. Ni David, number 4 ni David. David has 3 anointings. May umunang anointing ni David. He was called to become a king. 1 Samuel chapter 16 verse 1. The Lord said to Samuel, "How long will you grieve over Saul, since I have rejected him from being king over Israel? Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons." Amen. Jai 11 to 13. Chapter 16. 11 to 13. Then Samuel said to Jesse, "Are all your sons here? And he said, "There remains yet the youngest, but behold, he is keeping the sheep." And Samuel said to Jesse, "Send and get him, for we will not sit down till he comes here." 12. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and had beautiful eyes and was handsome. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is he." Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose up and went to Ramah. Amen. So makita tayo dito iti first na anointing ni David isukipan na kayam na. Kat na anointaran lang ijay. Hanga nagbalin nga diretso nga king nga Lagos. Nga. At dapat yung process na. So, kinamakamag pa niya ni Soliso na kahit nga patayin nga ijay ti naging kwan ni David. Dahil ijay ti naging foundation na. Tapos tigas tayo papati na nga agserbikin ni Apo Diyos. So, ijay may kadwa, he was chosen as king over Judah. Natay ni Saul dito yun, iti gubat, katag iti tataw ijay Judah, na inayaban do ni David, kat nagbalin nga iso ti ari da, inanointaran da iso na kas ari, ijay 2 Samuel chapter 2 verse 4. And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. When they told David, it was the men of Jabesh Gilead who buried Saul. Amen. So makita tayo dito nga dagiti tattao ya Judah kaputa tagad Judah mat lang isuna, anak ni apo ni Judah isuna, iso nga dagiti tattao nga katribuan na kat inayaban da isuna kaputan natayin ti ari ti Israel, natay ni Jonathan, natay ni David, awan ti mang sukat iti nga ari ko ti Israel. Adalang ni I think ni Fibosheth, kung ma-remember ni Sudinaga na nga anak ni King Saul, ng lame isuna, may sa isuna nga baldado kat hanggang makapagturay ng nagit Israel, tipan panunutan na kat ni King, di anak labda ni King Saul kan ni Joab na ay ni Abner, I should say, ni Abner nga iso ti general ni King Saul, iso dati mangitorturay ngam dagiti Judah kat inanuintaran da nga agbalin nga ari da ni King David kat nagturay kanya da iti 7.5 years. Iti after ti 7.5 years kat dagiti Israelite napandakin ni King David kat kuna na nga agbalin ka nga arami kat inanuintaran da isuna nga ari da. So this katalo da ito yung anointing ni David. So 2 Samuel chapter 5 verse 1 to 5 pakibasa. Then all the tribes of Israel came to David at Hebron and said, "Behold, we are your bone and flesh. In times past, when Saul was king over us, it was you who led out and
and wrought in Israel. And the Lord said to you, you shall be shepherd of my people Israel, and you shall be prince over Israel. 3. So all the elders of Israel came to the king of Hebron, and King David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. David was 30 years old when he began to reign, and he reigned 40 years. At Hebron he reigned over Judah 7 years and 6 months, and at Jerusalem he reigned over all Israel and Judah 33 years. Amen. So makita tayo dito na ini kan ikatalong namintalong nanintaran ni King David kat naging iso na ti anointed king of Israel. Iso na lang ti naging righteous na ari ti Israel. Iti amin nga ari iti Israel. Talo lang ti naging ari ti Israel ni King Saul, King David, King Solomon. Ti buo nga Israel. Kan iso na iti inawagan ni Apo Diyos ijay Acts chapter 13 verse 22. And when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Amen. So, the life kid, itinuns tayo ko na nga, a man after God's own heart. Ni David kat a man after God's own heart. Kanya tayo no, agling tayo kani Apo Diyos. Uray no, anya ti pagkamakalyan tayo no, ipapati tayo nga agling kini Apo Diyos. Amin nga, nag-agal ni ti puso tayo kat ibaga tayo kanya na, then, we can become God's own heart nga kaslaki ni David. Nga pinili niya Apo Diyos, nagbalik nga faithful isuna na ari iti Israel. Kat kuna na nga, David is the man of God's own heart. Amen? Last but not the least, kat ni Esther. Dahil titalong nagyanan ni Esther nga balay. Yung muna, kat iso dito the house of Mordecai. Ijay Esther chapter 2 verse 5 to 6, ay 5 to 8. Now there was a Jew in Susa, the citadel, whose name was Mordecai, the son of Jair, son of Shimei, son of Kish, a Benjamite, who had been carried away from Jerusalem among the captives, carried away with Jeconiah, king of Judah, whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away. He was bringing up Hadassah, that is Esther, the daughter of his uncle, for she had neither father nor mother. The young woman had a beautiful figure and was lovely to look at, and when her father and mother died, Mordecai took her as his own daughter. So when king's order and his edict were proclaimed, and when many young women were gathered in Susa, the citadel, in custody of Hegai, Esther also was taken into the king's palace and put in custody of Hegai, who had charged him of the women. So makita tayo dito nga the house of adoption kahit nga saon iti the house of Mordecai nga idi natay dagiti anak ay dagiti naganak ni Esther wenno Hadassah ket inampun ni Mordecai nga kasinsin na. So kasinsin na ang uncle ni Mordecai kasinsin na nga ubing ni siguro laklakay nga dayon ni Mordecai no ni Hadassah kat inampun na iso na kasmay sa nga anak na. So makita tayo dito nga naging obedience ni Esther kin ni Mordecai. Then second house is the house of women, the house of preparation. Ijay nga napili iso na the house of preparation kahit nga saon kat ijay nga panakay prepare na nga agbalin nga ari ay agbalin nga queen isuna kat the house of preparation ijay Esther chapter 2 verse 12 to 17 pakibasa. Now when the turn came for each young woman to go into the king Ahasuerus, after being 12 months under regulations for the women, since this was the regular period of their beautifying, 6 months with oil of myrrh and 6 months with spices and ointments for women. When the young woman went in the king in this way, she was given whatever
whoever she desired to take with her from the harem to the king's palace. In the evening, she would go in, and in the morning she would return to the second harem in custody of Shaashgaz, the king's eunuch, who was in charge of the concubines. She would not go into the king again, unless the king delighted in her, and she was summoned by name. When the turn came for Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his own daughter to go into the king, she asked for nothing except that Hegai, the king's eunuch, who had charge of the women, advised. Now Esther was winning favor in the eyes of all who saw her. 16. And when Esther was taken to King Ahasuerus into his royal palace in the 10th month, which is the month of Tebet, in the 7th year of his reign, the king loved Esther more than all the women, and she won grace and favor in his sight more than all the virgins, so that he set the royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. Then the king gave So, makita tayo dito nga iti House of Women, makita tayo dito iti affection. Hadla nga affection ni Hadassah wenno ni Esther, no di kat mabalin nga iti character na. Di ka ugali na. Iso nga kayat dagiti mang itorturay kanya da. Dagiti yonok nga magtamtamin kanya da. Kaya nasa man dagiti nga ipachiros nga magtamtamin kanya da. Mangisusuro kanya da. Kwa napintas iti ugali ni Esther. Iso nga may ayo dagiti tataw kanya na. Amin nga makadwa kat may ayo da kanya na. Iso nga na win na dagiti amin nga approval. Dagiti tataw nga iti aglawlaw na. Amen. Kanya tayo nga kasmay sa Kristiyano, mawin tayo kuma dagiti approval iti aglawlaw tayo. Nang nangro na ti kaaruba. Tabaka maramdaman kung hindi ka aruba, Kristiyano, hindi nga kasi ka aruba ng chismosa, mati sunga kaslamat lang nga hangan na mati. Nung kuna na, hang kuma, so nga, kita tayo ni Esther, kat amin na nakadwa na, kat naayayo na kanya na. Why? Not because of his appearance only, but most especially his character, her character, ti character na, ti kauugali na, kat napintas. So, nga na kiniari, kat pinilin ni Ari so na nga maging queen. Kat idi pinilin ni ti Ari iso na ni King Ahasuerus, iso na nga Ahasuerus nga mga nga agbalin nga queen, kat napan iso na iti the house of the king. The house of the king. So, in the house of the king, he has authority and should be faithful. Agbalin nga faithful isunan. So, the Esther chapter 4 verse 12, verse 13. Then Mordecai told them to reply to Esther, "Don't think to yourself that in the king's palace you will escape any more than all the other Jews." Ito rin mo, may 14. For if you keep silence at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Amen. So makita tayo nga hindi na napanisuna, dito tuloy yung basahin na ito ganang lampas ka nagbaligi da Mordecai kini Queen Esther. Kaputa, idin palagip ni sometimes uray nung napili tayo, sometimes ngayon medyo alof tayo, hangkat adangay jay kasla nga hang tayo makaya, kasla kasi kuma, kasla kasi ti ada ti panunot ni Esther. Ngayon, kunan ni Mordecai kanya na nga, malay mo, maka no apay nga daka iti trono, no apay nga daka di authority, gapu iti time nga kastoy, nga maidadanas na iti Israelite ijay Medo Persia. Ijay Medo Persia. Then after ti Babylon, kat Medo Persia iti nagturay, kat ijay maidadanas na, dagiti gapukin ni Haman, nga gapukin ni Haman, kat maidadanas dagiti Israelite. Ngayon,
kuna ni Mordecai palagip ni Mordecai iti no sinu isuna. So nga lumabinsan palagipan tayo ti pagi tayo. I want Kristiyano agayam. Numakiap apa ka? Lagi pa yung Kristiyano ka. Amen. Kastakin ni Esther, in palagip ni Mordecai kanya na sikatan Israelite ka. Agpaiso nga daka iti trono. Ngayon mahang ka nga Persian. You are not Persian. You are not Iranian. Tatakat ng po Iran. You are not Iranian. So nga titawag na kanya, ti Iranian tata, iti taga-Iran, Persian da. Persian. Because that is, tinagan na iti. Sinukatan na ti Iran tata. Kung na nga hangka nga Iranian, nuligat Israelite ka. Masapul nga sakit mo ti Israel. So diay nagfasting da, hinday dayaw na niya po Diyos, inkara nagsangit da, insangit ng dagin niya po Diyos, nagkararag da, at nagbaligi da. No? Kita nyo yung chapter 5, chapter 9. Basaan nyo ito. Tako. So, iti life lesson dito, iti life key, so iti submissiveness. Submissive ni, naging submissive ni Esther. Ijay chapter 2 verse 15 nabasa tayo tatay. Nabasa tayo tatay nga kunanay jay nga idi inbaunda nga mapan ijay ari isuna ket tinaramin na lang nagsubmitar ijay inbagan jay yuno nga magtamtamin kanya na kunana nga nuan niya ti inbagan jay yuno isulaan ti aramid na tapno ti kastaket mawin na jay jay affection iti ari ket kapu jay panagsubmitar na jeti mang kitani ti karakter na nga nagsubmitar ijay yunok nga ureno kas pagalingan at balintong nga queen isuna kas panag balintong nga babaena dagiti yunok ngem tinito nga chimpo nagsubmitar iti yunok ket kanya tinapasamat na win na di affection iti ari. So nagbalin nga faithful isuna nga asawan iti ari. Ket lukit kita niti history iti Bible ket makita tayo nga jay ari nga si Marsarono nga daking Darius ket kapututan ni Esther iso nga isulti na ituli nga magpadala jay after 70 years iti exile iti Babylon ken iti Persia ket pinasoblin na da ni himaya kada ni Isra kada Isra nga nagbuild iti Jerusalem. And kita nyo awan iti Bible nga naisurat iti Bible di ay ngam no if you read no basaan nyo iti pan ni Esther iti no basaan iti history ket mabalin nga ni Queen Esther ket apuna ni King Darius nga nangipan kadagiti wenno anak na ni King Darius nga nangipan nang ibaon kada Isra kada Zerubbabel nga mapan mang-build iti Jerusalem after 70 years. So kita nyo napasamak nga urayno awan iti Bible nga no according to history ket matris tayo nga no apay nga pinaapan ni Darius dagiti tattao di Jerusalem nga mang-build iti wall di Jerusalem because he was one of the offspring of Esther which is an Israelites. Amen? Ano tayo ti Apo. So iti conclusion tayo iti notes ko na let us seek to follow the testimony of all those who have been called, chosen, and faithful. Ada karon nga biruton tayo ket ada ko mga surutan tayo dagiti testimonyo dagiti nga nayabang napili kang naging faithful kini Apo Dios. We can also finish our lives to bear the Lord's to hear the Lord greet us with the word, well done, thou good and faithful servant.
you have been faithful for a few things. I will make you ruler over many things. Kunana. Then, thou into the joy of your Lord. Matthew chapter 25 verse 21. Na kunana nga kaputan, naging matalag ka iti basit na banag, naging matalag ka iti natural things, naging matalag ka iti kukuan na iti laduma, umay ka, ta dagdagkel titit kung idawwang. Nga, agbaling nga, kad umay ka iti rago iti apo nga Diyos mo pa naman. So, praise the Lord, we will then be qualified both to be with and to rule with the King of Kings when He returns to establish His kingdom over all the earth. In Revelation chapter 17 verse 14. Nga kung nanay dyan nga umahito katikadwana nagiti called, nagiti chosen and faithful. Ijay Revelation katikadwana nga magkubat iti dakas niti lubong kan agbalinda nga makituray kanyang makipagturay kanyang kan no basbasahan nyo ti Bible yung di may isang na ipagto nga agturay makipagturay nga napili kan naging faithful kan ni David agturay to iti Jerusalem agturay to isunay ti Israel the King of Israel iti Pilipinas to mata sino ti mabalin nga makituray simple nilin niya po Diyos and kunos na maging faithful tayo dahil ti mapili. Amen? Ano nga president mo ti adamay tayo di pa nung ka nga maputusan ng counselor na malay mo itong cellphone ni Timilinyo. Amen? Kaya iti ako at pati tayo dyan kaya iti dago iti adal tayo nga called, chosen and faithful. Revelation chapter 17 verse 14. Ngayon turumay niya po Diyos kadwana nagiti naayaban nagiti napili kan nagiti mapagtangkan matalag na umay ng ituray iti mabaw iti daga.